आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी। पहले खास खबरें। समाजी खुद इख्तियारी के लिए जिम्मेदाराना मसनूई ज़हानत के मौजू पर वज़ीर-ए-आज़म ने किया समिट का इफ्तिताह। 5 दिन तक चलने वाले इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आलमी माहिरीन करेंगे तबादला ख्याल। रियासतों को GST मुआवजे की अदायगी पर कौंसिल का इजलास, मरकज की जानिब से फौरी रकम अदा करने फाइनेंस के वजीर हरीश राव का मुतालबा। ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने वाले किसानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का मकसद, मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी का इद्दिया। किसानों की बेहतरी के लिए एक मुल्क एक मार्केट पॉलिसी को मुतारिफ करवाने का इंकशाफ। रियासत में आरोग्यश्री पर संजीदगी से अमल करने सेहत के वजीर ईटला राजेंद्र का बयान। गरीबों को 1 रुपया भी खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत फराहम करने का वादा। और तिब के शोबे में खुसूसी खिदमात के लिए 3 साइंसदानों को मिला नोबेल इनाम। हेपेटाइटिस C वायरस का पता चलाने वाले हार्वेस, माइकल और चार्ल्स का इंतखाब। और अब तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी खुद इख्तियारी के लिए जिम्मेदार मसनूई ज़हानत के उन्वान पर एक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। पेश है कॉन्फ्रेंस का रास्त मुशाहिदा। If everyone has a smartphone with the necessary sensors. By monitoring taps and keystrokes of a student on a smartphone or a laptop, AI can predict whether a student is in class, whether he is paying attention, daydreaming, or struggling. This data can be used to devise a personalized curriculum based on the student capabilities and interests, rather than one-size-fits-all education that we now have today. And if justified, we can have a student learn without a teacher like Ekalavya. Today, if a person speaks in German, a smartphone can recognize and transcribe that speech. This is then transmitted to the listener's phone, where it can be translated and synthesized into French using text-to-speech technology. रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल सोशल एम्पावरमेंट 2020 के नाम से मुनक़्क़द होने वाली इस वर्चुअल समिट का एहतमाम मरकज़ी वज़ारत इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग ने मुश्तरका तौर पर किया है। जारिया महीने की 9 तारीख तक चलने वाले इस इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे तबादला ख्याल करेंगे। समाजी खुद इख्तियारी में मसनूई ज़हानत के रोल को इंतहाई अहम तस्वर करने वाली मरकज़ी हुकूमत दुनिया भर में इस मौजू के माहिर अफराद से इनके ख्यालात जानने की कोशिश कर रही है। सबका साथ सबका विकास नारे के साथ आगे बढ़ने वाली मोदी हुकूमत मसनूई ज़हानत को तरक्की में इंतहाई अहम मानती है। GST कौंसिल का 42वां इजलास दिल्ली में मुनक़्क़द हुआ। फाइनेंस के मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमन ने इजलास की सदारत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़्क़दा इस इजलास में फाइनेंस के मुमलिकती वज़ीर अनुराग ठाकुर के अलावा रियासतों के वज़राए फाइनेंस ने शिरकत की। इजलास में मरकज़ की जानिब से रियासतों को अदाशुदनी मुआवजे पर बातचीत की गई। रियासत के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने मरकज़ से ख्वाहिश की कि वो रियासतों को अदाशुदनी मुआवजा फौरी तौर पर अदा करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोविड सूरत हाल से निमटने के लिए रियासतों को मुआवजे की शदीद ज़रूरत है। मुआवजा हासिल करना रियासतों का कानूनी हक़ है। उन्होंने GST के तहत मरकज़ की जानिब से रियासतों को दिए जाने वाले हिस्से के फौरी अदायगी का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि इस साल 6 माह का सेस वसूल किया गया है। मरकज़ की जानिब से रियासतों को 3 अक़सात अदाशुदनी हैं। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क को ग़िज़ा फराहम करने वाले किसानों को हर तरह से मदद फराहम करने मरकज़ी हुकूमत तैयार है। हैदराबाद में BJP के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि जिस दिन किसान की माशी तरक्की होगी उसी दिन मुल्क तमाम शोबों में तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी को दुगना करने का अहद किया है, इसीलिए मरकज़ की जानिब से ज़रई क़वानीन मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कई इक़दाम किए हैं। इस सिलसिले में अब एक मुल्क एक मार्केट तरीक़ेकार को मुतारिफ किया गया है।
انہوں نے کہا کہ کسانوں کو ان قوانین سے نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کانگریس کسانوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ طب و صحت کے وزیر ایٹلا راجندر نے واضح کیا کہ تلنگانہ ریاست میں آروگیہ شری اسکیم پر سنجیدگی سے عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر کسی کو شک و شبہات رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کارپوریٹ ہاسپٹلز میں آروگیہ شری کے مسائل پر متعلقہ عہدیداروں سے بات چیت کی گئی ہے۔ انہوں نے چیف منسٹر KCR کے مشورے پر آروگیہ شری میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ کارپوریٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے جانے والے کسی بھی مریض کو واپس نہ ہونے دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اہل غریبوں کو 1 روپیہ خرچ کیے بغیر علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہیں۔ ایٹلا راجندر نے بتایا کہ کورونا کی شدت اور متاثرین کی تعداد میں کمی کے باوجود عوام کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے انہوں نے عوام سے دسہرہ اور بدقما تہواروں کے موقع پر محتاط رہنے کی خواہش کی ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات بیلٹ پیپر کے ذریعے کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا۔ انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے کل جماعتی اجلاس طلب کرتے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں سے رائے مشورے طلب کیے۔ اس معاملے میں ریاست میں مسلمہ 50 سیاسی پارٹیوں کو مکتوب تحریر کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مکتوب کے جواب میں 26 پارٹیوں نے اپنی رائے مشورے دیے۔ ان میں سے صرف 3 پارٹیوں نے ہی الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے انتخابات منعقد کروانے کی خواہش کی۔ بقیہ پارٹیز نے بیلٹ پیپر کے ذریعے رائے دہی کا مشورہ دیا۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پارٹیوں کی اکثریت کی رائے کو قبول کرتے ہوئے فیصلہ لیا گیا۔ ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد 66 لاکھ ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 76,737 افراد کو صحت یاب ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا۔ کورونا سے صحت یابی کی شرح ملک میں 84.34 ہو گئی ہے، جبکہ اموات کی شرح 1.56% ہے۔ مرکزی محکمہ صحت کی اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 9,89,086 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ ان میں 74,442 افراد کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جبکہ ایک دن میں 903 افراد اس وائرس سے فوت ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں ابھی تک مرنے والوں کی تعداد 1,02,685 تک پہنچ گئی ہے۔ تلنگانہ میں کورونا متاثرین کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ریاست میں کل رات تک 1,335 نئے کورونا مثبت کیسز درج ہوئے، جس کے بعد ریاست میں جملہ متاثرین کی تعداد 2,06,11 تک پہنچ گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق کل ایک دن میں 8 افراد فوت ہوئے۔ اس طرح مرنے والوں کی تعداد بھی 1,171 ہو گئی۔ کل ایک دن میں 2,176 افراد صحت یاب ہوئے۔ ریاست میں اب تک جملہ 1,72,388 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت 27,052 افراد کا علاج چل رہا ہے۔ ان میں سے 22,000 افراد اپنے گھروں پر ہی الگ تھلگ ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان عام آدمی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے عادل آباد میں 9ویں جماعت کے ایک طالب علم میں 1 ماہ کی جدوجہد کے بعد بیٹری سے چلنے والی 2 ویلر گاڑی تیار کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پرانا سامان جمع کرتے ہوئے 15,000 روپے خرچ کر کے انہوں نے یہ گاڑی تیار کی۔ مقامی افراد کی زبردست ستائش حاصل کرنے والے طالب علم کا کہنا ہے کہ حکومت سے ترغیب ملنے پر وہ اپنی ایجاد میں مزید بہتری لا سکتا ہے۔ پیش ہے خصوصی رپورٹ۔ لاک ڈاؤن کے دوران خالی وقت میں ایک ہائی اسکول کے طالب علم کی اختراعی سوچ سے ایک نئی ایجاد سامنے آئی ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہونے کے پیش نظر عادل آباد ضلع گڑی ہتنور منڈل کے رہنے والے 9ویں جماعت کے نعمان خان نے 30 دن کی محنت سے بیٹری سے چلنے والی ایک 2 پہیہ گاڑی تیار کی ہے۔ اس گاڑی میں بیٹری کے علاوہ رفتار کو قابو میں رکھنے کے لیے 30 ہارس پاور کا ایک مشین انڈیکیٹر بھی نصب کیا گیا ہے۔ یہ 2 ویلر 1 گھنٹہ چارج کرنے پر 50 کلومیٹر تک چل سکتی ہے اور اس کو 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلایا جا سکتا ہے۔ نعمان خان کا کہنا ہے کہ اس گاڑی کی بیٹری کو 1 گھنٹہ چارج کرنے پر صرف 15 روپے کا خرچ آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کی جانب سے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی تو وہ اس میں مزید بہتری لائیں گے۔ اور میں نے لاک ڈاؤن میں خالی تھا، اس لیے میں نے ایک بائک بنائی جو الیکٹریسٹی پہ چلتی، اسے پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے، نہ کس کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کسی کو ہارم نہیں ہے، نہ پولیوشن ہوتا، نہ نائز پولیوشن ہوتا۔ اور اسے بنانے کے لیے مجھے 15,000 روپیز لگے اور وہ 1 آور میں 30 کلومیٹرز رن کرتی۔ اس میں ہم موٹر لگائے اور اسے بیٹریاں 12 واٹ کے 2 بیٹریاں لگائے اور سب ہارن اینڈ انڈیکیٹرز، لائٹ
सब लगाए और गवर्नमेंट अगर कुछ सपोर्ट करे तो मैं और इससे भी अच्छी बाइक बना के दिखाऊँ. అతనిలో ఉన్న తపన అతన్ని ఒక మంచి వెహికల్ తయారు చేసేటట్టు చేసింది. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు టెస్లా లాంటివి అన్ని ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ వైపు మూవ్ అవుతున్నాయి. అలాంటప్పుడు ఎటువంటి అనుభవం లేకుండా అతి చిన్న వయసులో నుమాన్ మంచి పట్టుదలతో కృషితో ఒక మంచి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ని తయారు చేశాడు. ప్రభుత్వం ఇలాంటి టాలెంట్ని ప్రోత్సహించి వీళ్ళకు తగిన నైపుణ్యాన్ని అందించి వారికి సరైన ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించాలని కోరుకుంటాను. ब्यूरो रिपोर्ट दूरदर्शन न्यूज़. आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर. समाजी खुद इख्तियारी के लिए जिम्मेदाराना मसनूई ज़हानत के मौजू पर वज़ीर-ए-आज़म ने किया समिट का इफ्तिताह. 5 दिन तक चलने वाले इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आलमी माहिरीन करेंगे तबादला ख्याल. रियासतों को जीएसटी मुआवजे की अदायगी पर कौंसिल का इजलास. मरकज़ की जानिब से फौरी रक़ अदा करने फाइनेंस के वज़ीर हरीश राव का मुतालबा. ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने वाले किसानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का मकसद. मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी का इद्दिया. किसानों की बेहतरी के लिए एक मुल्क एक मार्केट पॉलिसी को मुतारिफ करवाने का इंकशाफ. रियासत में आरोग्यश्री पर संजीदगी से अमल करने सेहत के वज़ीर ईटला राजेंद्र का बयान. गरीबों को 1 रुपया भी खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत फराहम करने का वादा. और तिब के शोबे में खुसूसी खिदमात के लिए 3 साइंसदानों को मिला नोबेल इनाम. हेपेटाइटिस सी वायरस का पता चलाने वाले हार्वेस, माइकल और चार्ल्स का इंतखाब.